Kining pag-ampo nga gihimo ni Hesus mga igsuon nagtug-an sa ni og pinaka-importanteng kamatuoran nga una nga dinhis kalibutan magbangi gyud, mag-away gyud ang bakak ug ang kamatuoran. Until the end of time, magsige ginag-away ang bakak ug ang kamatuoran, truth versus lies. Lingiyay mong tupad ing na hain man ka ni pabor naa sa kamatuoran o sa bakak. Kumusta man ang color sa imong buhok, kamatuoran o bakak? Ang imong kilay, kamatuoran o bakak? Kanang color sa imong naong, kamatuoran o bakak? Kanang imong kaipon karon, tinuod gina nimong asawa o bana o bakak? Kanang imong kwarta karon, tinuod gyud na nagika na sa imong paningkamot o kinawat? Ana, kanang imong posisyon sa gobyerno karon, tinuod gyud kang napili or legal ginang imong pagkalingkod diha o panikas? Kanang mga inana nga pangutana ba? Kining akong pagkapari, unsa man ni, tinuod ni nga pari o pamakak? Ay kukuk mi. Mao ni ingon ni Hesus. Muna pag-ingon niya, dili sila iya sa kalibutan. Ang pasabot ani dili kaning kalibutan nga gibuhat sa Ginoo, kaning yuta ba, dagat, ana, kaning gitawag earth ba, the planet. Dili na mo gipasabot ni Hesus. Pag-ingon niya, dili siya ilas kalibutan, pasabot ang yawa. Kay ang yawa mao may prinsipe sa bakak. Nga pag-ingon niyang gipili, gikuha ko sila gikan sa kalibutan, kay kining mga apostolis nga gikuha ni Hesus ug ang iyang mga sumusunod, gikan ni sila sa pagkabakakon, pagkamakasasala, nga iyang gidala nga risa kahayag sa kamatuoran. Kita, ako, apil sa ko, hangtod karon makasasala ko. Pero, thanks be to God, doon na natay kanang kahigayunan nga makabalhin tangaris kamatuoran. Naman, kanang imong tupad bakakon gina. Kaklaro ana. Pero hangtod kanus amang ka magpabilin diha sa bakak. Kaning kagubot ron sa kalibutan, kanang gubat diha sa Iran o uban pang mga gubat, nagduwa man diha ang bakak ug ang kamatuoran. Kisa may kusog kaayo makigubat, ang bakak o ang kamatuoran? Kusga. Klaro na kaayo. Ang kusog kaayong makigubat, kusog kaayong mo pressure, kusog kaayong mo patay ang mga bakakon. Kasagaran Dios tawgo na to bag maalkansi, maoy magkalisod-lisod, maoy mamatay, maoy mapriso, maoy masilutan. Kasagaran gyud ang kadtong ni barog sa kamatuoran. Nakaron ang pangutana, ganahan pa mo barog sa kamatuoran? Aron mo magkalisod-lisod, aron mo lutoson, aron mo pailan og kaso, aron mo ipapatay. Sugot mo na dili. Galisod magimog palit raffle ticket. Kana lang pagpalit og raffle ticket, daghan na kayong bakakon diha. Nga naman, tagpila man atong raffle ticket, 200 pesos. Unsa may akong hangyo? Kamong tanan nga akong parishioners, online o territorial, kamong tanan nga naminaw nako,
palit mo usa ka raffle ticket kada semana, 200 pesos. Pangutana, naamoy 200 pesos o wa? Ay pamakap. Nya nganong wa pa man mo palit? Oh. Kay mo ingon dayon mo, para manis akong pagkaon pader, para manis akong maintenance, para manis akuan. Kanang tanan ninyong gihisgutan, nahibaw-an na nas Ginoo. Hibawang Ginoo ana. Pero hatagi usa ang Ginoo sa iya. Iya man kang gihatagan kag 200 pesos karon or more, ipalit nag-ticket kay para na sa balay sa Ginoo, para na sa atong proyekto. Ang sa may itong proyekto din bell tower, mo na ron, ongoing na. Nya, Adoration Chapel, ongoing na sad na siya, bayron no na. Nya, ang atong bagong CR, ongoing na sad na. Ang atong buta pumiro na nagasugod na tagdamba diha, kay ato na sa nang gubon. Gahapon pa ko nahibaw, istorya may dagmaayo anang atong mga diha mga dila. Pipila na day kahigayon nga nanay nga hug diha nga mga kanang gagmay nga mga kanang sana purlins ba na o kanang mga kanang nabas kanang taptan sa atop ba yan ana nana day nga hug diha nga diha kay kuno adtong niaging pila ka adlaw ba to nga dool na lang jud kaayo sa nagdagkot diha nahug ang kuan ingon ana kuno kataas kana bang ipang badlis to baka gaan ra hinona pero ingon na nang gitas unona og mo na mahog nimo. Mo na magsige na kuno sila hangad-hangad diha. So kana ato sa nang trabahoon og uban pa na patelingkuranan. Sa ato pangatong simbahan ang inahanglan. Ikaw na sa kay panginahanglan karon kinsa mang panginahanglan ang unahon natog tubag. Ang panginahanglan sa simbahan o ang imong panginahanglan? Naay gitudlo si Kristo. Seek first the kingdom of God, and everything you need will be given to you. Pasabot, ihatag usa ang iyas Ginoo, o ang Ginoo iyang ihatag nimo ang tanan nimong panginahanglan. Mao nay kamatuoran ni tudlo ni Kristo. So kaning panagbangi sa kamatuoran ug sa bakak, mausad ni ang panagbangi, resulta ni panagbangi sa Ginoo ug sa yawa. Mo nang gimension gyud diri sa atong ebanghelyo, ningon si Kristo, wala ako maghangyo kanimo amahan nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Yawa gyud. Lingiya na sa imong tupad ing na kapila na kanikuyog siyawa ing na ba pasabot kada nato kasala ni kuyog ta siyawa, kada nato kasala kuyog ta siyawa. Naay tension karon sa atong Pilipinas, impeachment para ni Vice President Sara Duterte o kanarong ilang siging paningkamot nga makuha gyud si Bato de la Rosa nga mapriso gyud, mapadala gyud ngadto sa dahig. Padayon gyud ang NBI magsige pag yung istorya nga nanami mga lead ug asa naro nagtago si Bato. Tawgo nila si Bato kuno ni Ikyas sa balaod, si Senator Bato. Pero gari sa kamaminaw sa side sa mga other lawyer nga pabor sa debato, mingon sa sila, wa na siya ni Ikyas, kay wa may kaso. Wa man siya kaso din sa Pilipinas, unsa may yang Ikyasan. Nilihay lang na siya, tungod aning inhustisya nga ipamugos gyud kuno sa atong gobyerno, kanang warrant of arrest nga gikan sa ICC, nga wa nato gi-recognize din his Pilipinas. Kay naa may balaod nga ilang gihisgutan nga ang foreign warrants moagi gyud sa atong mga korte sa Pilipinas. Nya wa man na moagi sa atong korte, lara man nang gibit-bit-bit-bitron dihas mga NBI. Nya dakpon dayon sa Bato. Mura na hinuon tag nahimong alagad sa
mga foreigners, nya kusog itang muingon, we have our sovereignty. Independent kita. Nya dito, mualagad sa warrant of arrest. Wa pa gani siguro kung kanang maong warrant of arrest, hinimo-himo ra na. Dili gina siya tinuod mo na kinahanglan pa usa nag-i-validate susihog maayo sa ato dinhing local court. Pero imong anak ba? Imong anak, nas inyong balay, gahigda-higda. Unya, naigadag warrant kay prisuhon imong anak, ikaw ginikanan, mudritso kag tahan sa imong anak. Labi na gyud ang imong nakita, way klarong now, luyas imong anak. Mayingon sa ka, time sa ha, ako sang tawgon akong lawyer, mo na, importante kaayo sa i-aristo nga naagay lawyer nga mobarog. Mo na atong basic nga panginahanglan. Pabarugan ginag lawyer, una pa nimo ipriso. Gawas lang actual gyud na kanang actual gyud ba nga nakita yung gipatay nimo nya ang pulis nakakita isang gipatay na nimo ditso kag balhog dito, pero akyos butangi ginag lawyer aron do na siya depensa. Inana. Pero karon nganong ilamang ipamugos? Ako gasi ko nahona, ang pinakadako natong problema karon nga bakak, nga gipamakak, mao ang kinsa mangyoy sad-an sa mga trillions of pesos nga nawala sa atong panudlanan. Mao man aroy kamatuoran nga naay trillions of pesos nga nawala gikan sa flood control, mga PhilHealth, education, customs, kato mga PDIC, sa mga bangko, land bank ug uban pang nangawagtang and program fund, Maharlika fund, kadtong mga gold nga gibaligya, naa man ni kamatuoran man ni nga nawa ning mga kwartaha. Kinsa may nagkawat ato. Mao na sila Roy bakakon. Kadtong mga malita-malita nga mga kwarta nga gipanghatod ngadto anang mga tawhana, kana sila maoy naningkamot rog pamakak. Unsa may role ni sa ako laning ubos nga pangagpas ha? Unsa may role ni BP Sara? Unsa may role ni Senador Bato? Unsa may role ni former President Duterte? Nganong gipanggukod man niron sila? Gipangpriso na si President Duterte, padong na i-impeach si BP Sara, unya gisigihag search kay arestuhon si Senador Bato. Unsa may ilang kalambigitan? Sila ba'y nangawat? Sila nangawat sa trillions? Tubag? Kusga? O kanahamo na itong baruganan. Kaya wa na sila gi-accuse nga sila nangawat sa pundos flood control. Wa na sila gi-accuse nga mo'y nangawat atong tuang dagko kayong mga Maharlika fund, mga unprogrammed funds, katong namaligyag gold, katong nanguha dias DepEd nga mga budget, dagko kayo, DPWH. Wa man sila gi-accuse ana nga mao man aroy dako kayong kwarta nga nawa sa atong nasod. Unsa man day kalabutan nga sila man gyud maoy gisintro tungod kay sila'y posibleng makatug-an sa kamatuoran. Sa ako ng ubos nga pangagpas. Kay kung mapresidente si Vice President Sara karong 2028, posible og dako yung kaayong posibilidad daghang kamatuoran aning trillions nga nawa ang madiskubrihan. Nga kon si Senador Bato dili na makuha niya kanang solid 30 nila rong bag-ong majority sa Senate, sugod naman at sila rong establish og mga bag-ong committee para mo investigate sa daghang problema. Matod pa ni bag-ong Senate President Alan Cayetano, ila karong tan-awon ang tanang mga prioridad sa Pilipinas aron mao itagaag pagtagad mangita na nas kamatuoran. Posible ba nga mulids kamatuoran? Pero mapriso na bato, mapriso na dito, di na magtingog-tingog, mga hadlok na ning uban nga mga senador, dili na sana mo tingog. Nga kon
mapriso lang ginahangtod mamatay si former President Rodrigo Duterte, din ana mo apil-apil og mga rally kay sa una man gud mo apil man gud siya sa mga rally unya mo sulti siya sa kamatuoran nga iyang nahibaw-an. Unya daghan biya kay nagnahibaw ang kamatuoran si President Duterte kay daghan man sa kaysag involvement sa atong nasod. Gikan sa pagka-mayor hangtod pagka sa nang iyang kuan sa una, prosecutor ba na siya? Piskal ba to? Unya hangtod nga nahimo siyang presidente. Daghan kaysa siyang nahibaw ang kamatuoran. Ang pangutana, dili babakakon si Vice President Sara Duterte? Dili babakakon sad si Bato? Dili basad bakakon si President Rodrigo Duterte? Tubag. Bakakon ay. Nasa na sila'y pagpamakak? Pareha ng imong tupad ba? Naana sa'y pagpamakak. Di ko mo ingon, hasta ning nagwali. Nasa ko'y pagpamakak. Pero in relation sa dako nga problema, kaning akong giingon nga trillions nga nawa nga kwarta, naasa na sila'y gihuptan nga kamatuoran. Muna karon ang gagmay nilang murag bakak, maoy gifokusan karon, maoy pangitaon kunuhay. Gagmay ra man kay nang bakaka o bakak man gina katong iyang confidential fund nga 125 million, posibleng bakak. Pero wapay kamatuoran pero posibleng bakak na makak siya diha. Pilasad ka milyon ang nabakak. Posible nga kanang EJK nga mo igi duhar usara man nakakaso ang kang Bato de la Rosa o ang kang Senador Bato de la Rosa o kang former President Rodrigo Duterte katura mang EJK. Posible pod nga naasa sila pagpamakak anang ilang EJK. Pero gagmay kay na ikumpara nimo sa trillions of pesos nga karon 40 ng lisuras atong panginabuhi nga banlas na tatungod sa flood control nga gipangkawat ang ospital wa nay mga pundong kwarta para sa mga pobre nga way ikabayad na nga matay na daghan kay masakiton kay wa na ikapalit wa na ikagani bisan na check up moabot pa din hinato para lang anang mga laboratory wa nay libreng laboratory kay wa nay budget kay gikawat ang kwarta sa PhilHealth. Dagko kay na siya. Mao na karon gichargean sila aning gagmayng mga bakak kay pulos-pulos man kita na ibakak. Gipangita nila ang gamayng bakak aron maprotektahan ang dakong bakak. Karon ang pangutana, ikaw nga naglingkod diha. Hay may imong unahon pagsulbad ang gamayng bakak o ang dakong bakak? Ang dakong bakak, normal gina nga atong sulbaron, kay mao man sanay dako og kadaot nga mahatag sa kalibutan. Ang gamayng bakak, gamay ra sa nagkadaot. Mo na mga magampo ta ng atong mga leaders, masimbahan man o gobyerno, ato untang atubangon ang dakong butang nga muhatag og dakong kadaot, mauntay una natong sulbaron. Mo na nga ningon si Jesus, protektahi sila amahan batok sa yawa. Wa siya moingon, protektahi sila batok sa mga yawanon. Unsay kalainan sa yawa o sa yawanon? Ha? Ang yawa maoy utok sa dautan. Ang yawanon maoy biktima sa yawa. Mo nang giyawaan sila. So, sa unang pagbasa, si San Pablo, sama ni Jesus, ningon sad, gitudluan ko kamo sa tanang kamatuoran, tulo ka tuig yung kong gapahinomdom ninyo, pero iniglakaw nako mupuli ang mga taong bakakon, ug manudlo silang mga bakak, ug way sayluan ninyo, muramog mga nating karniro nga kanon sa mga lobo. Ang pangutana sa nanimba karon, andam na mong kanon sa lobo. Ang solusyon para masulbad ang dakong bakak, mao ang pag-antos o ang pagpakamatay aron mabarugan ang kamatuoran. Na ako'y nabati sa
bag-ong Senate President nga iyang gisulti siyang interview, ningon siya, posible gyud nga mailisan ra sa dayon ko. Pero samtang gipalingkod pa kos Ginoo dire, buhato nako ang tanan nga akong mahimo kada adlaw samtang galingkod pa ko aron wa ko'y tulubagon sa Ginoo. Una iyang giingon, giampo nato kay dunay bidlisiw sa kahayag sa bag-ong majority karon sa Senado, bag-ong bidlisiw sa kahayag. Hopefully mo focus na sila sa dakong pagsulbad sa dakong krimen sa atong nasod, dili magsigig sulbad anang gagmay kay krimen. Tugutan na unta nila nga kining mga tao karon nga naggunit og dagkong kamatuoran maka sulti freely. BP Sara, President Duterte, former President Duterte, kadtong 18 Marines, Gutesa, Silas Vizcaya, Saldico, matagan ang taghigayon nga makasulti na kay pulos-pulos ni sila gakupot og kamatuoran. No? Sa pagkakaroon gipangtapinan man na sila. Gitabunan man na, tangan pagbato. Dili bato de la Rosa, yan na ba? File. Aron di gyud ka hungaw. May tag mapahungaw na sila aron makita na og masulbad na ang dakong kangit-ngit ang pangutana, hain ang atong mga trillions. Kinsay nakapahimos ni adtong mga trillions nga nawa, trillions of pesos.